अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट ऑपोजिट कॉस्मिक सैनिटरी न्यू टाउन महबूब नगर। हमारे यहाँ लजीज व जायकेदार खुश्का मटन मंदी और चिकन मंदी और हर जुमा चिकन हलीम दस्तयाब है। और माह रमजान मुबारक में सहर के लिए खिचड़ी खट्टा खीमे का माकूल इंतजाम रहेगा और हमारे यहाँ पार्टी ऑर्डर्स भी लिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, सीधे चले आएं लजीज जायका अरेबियन रेस्टोरेंट पर। हीरा मॉडल हाई स्कूल में साइंस फेयर का कामयाब इनेकाद। महबूब नगर के हीरा मॉडल हाई स्कूल में तलबा की जानिब से साइंस फेयर चलाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से महबूब नगर रुकनी असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर फारूक बिन अहमद बशादी, मोहतरमा फरीसा बशादी ने शिरकत की, जबकि दीगर मेहमान एम ए वहीद IFS, मधुसूदन रेड्डी वाइस चांसलर पालमूर यूनिवर्सिटी, TN श्रीधर ने शिरकत की। इन मेहमानों का हीरा एजुकेशन सोसाइटी सदर मोहम्मद हामिद रईस, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट अब्दुर्रहमान ने इस्तकबाल किया। तलबा की जानिब से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल से मुतालिक मॉडल्स इस साइंस एग्जीबिशन में लगाए गए। इस मौके पर रुकनी असम्बली महबूब नगर एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साइंस मेला तलबा में छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। महबूब नगर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो छोटे मकसद का इंतखाब ना करें, बल्कि बुलंदियों तक पहुंचने के लिए बड़े हदफ का इंतखाब करें। बाद अज़ान साइंस फेयर में हिस्सा लेने वाले तलबा को तारीफी असनाद और मेडल्स पेश करके हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर हीरा एजुकेशन सोसाइटी सदर मोहम्मद हामिद रईस, सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि साइंस मेला तलबा में छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। हीरा मॉडल हाई स्कूल में कम फीस में बेहतरीन तालीम दी जाती है। हर साल हीरा मॉडल हाई स्कूल के 10वीं जमात के तलबा आला निशानात लाते हैं। इस साल भी तलबा ने आला निशानात हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर हीरा एजुकेशन सोसाइटी अराकीन एम ए रज़ाक NRI, सैयद हलीम उद्दीन बाबर, फरहत जहां प्रिंसिपल, कांग्रेस कायदीन सिराज कादरी, फैयाज, गुलाम बशीर, अजमत अली, पीर मोहम्मद सादिक, प्रवीण कुमार, इमरान कुरैशी, बशीर उद्दीन, मुस्लिम संगम, यूसुफ बिन नासिर, सोशल वर्कर के अलावा स्कूल असातिज़ा, तलबा व औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी।
from 10th class. And I'm Mahin from 10th class. Today we are explaining about respiratory system. How respiratory system works? Let's see. Air usually enters into our body through nose or mouth. From there it enters into the pharynx, which is also called throat. From there it enters into the larynx, which is also known as voice box. From there it enters into the trachea. Trachea is divided into the two branches called bronchi. It is connected to the lungs. Bronchi is further divided into smaller and smaller branches called bronchioles. Bronchioles end into sac-like structure called alveoli. Alveoli helps in exchange of gases. Oxygen is taken in, carbon dioxide is expelled out. Through this, blood is oxidized. When we inhale oxygen, it expands, and when we exhale, Good morning to everyone. Myself Nisha. Myself Sana. We are studying in 10th class. We are going to explain about circulatory system. Superior and inferior vena cava collects deoxygenated blood from all parts of the body parts. In drops, left atrium passes through the blood, right ventricle. Right ventricle blood passes through the lungs. Lungs collects the pulmonary artery. It gets deoxide. The deoxygenate blood gets come back to the heart in left atrium from through pulmonary vein. From pulmonary vein it enters into left ventricle by bicuspid valve. From left ventricle it enters into aorta. From aorta it sent to all the body parts. This is how our heart works. Thank you. Good morning to everyone. My name is Inshira Fatima. Good morning to everyone. My name is Mihraj. Today we are going to present you the model of a hydroelectricity power generator. The hydroelectric power generator, also called as hydropower. Hydropower is a method of producing electricity by harnessing the kinetic energy. Thank you so much, sir. Myself Afreen Begum. I am studying in 8th class. My project name is water pollution, air pollution and land pollution. Now I am going to explain the water pollution. The harm substance pollutes the water and like chemicals from the factory sewage from the homes and the pesticides from the agriculture. We want to avoid the plastic and properly disposing of chemicals. This is the Science Day that we are celebrating in our school. It shows the capability and the expertness of the teachers and the students. What we have exhibited here. The parents are also welcome here. They are also they also supported us very nicely. Totally our students and the teachers, they are very keen about the education of the students. They are imparting education in a nice way. So I am thanking you all the teachers and parents, and I am inviting all the Mahbub Nagar parents to join their kids in our school to get in the first line, to get 100 by 100 marks. That's our result, previous result. Thank you one and all. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, जनरल सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंट हीरा मॉडल स्कूल। आज हमारे पास साइंस फेयर, साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद तलबा की जानिब से किया गया। हर साल की तरह इस साल भी है ना, तलबा का मुजाहरा बहुत ही अच्छा रहा। इसका इफ्तिताह जनाब एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब MLA ने किया और मौजूदान शहरियान, जिसमें है ना हमारे वहीद साहब IAF ऑफिसर और हमारे श्रीधर साहब जो नेशनल साइंटिस्ट है,
اور وائس چانسلر پارمر یونیورسٹی اور ہمارے فاروق بادشاہ جی صاحب اور فریسہ بادشاہ جی جو ہمارے چیف پیٹرن ہیں، ہمارے رزاق صاحب اور ارکان جو ہمارے سوسائٹی کے ہیں، اس میں شرکت کر کے بہت کامیاب طور پر ہے نا ہمارے ایگزیبیشن کو ایگزیبٹ کیے. طلباء کی ہمت افزائی کی ہمارے ایم ایل اے صاحب کی جانب سے کی گئی. ہمارا خاص یہ مقصد ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں یہاں ہیرا ماڈل کے ایک اچھے سائنس میں اچھے ایک نام کمائے، اور ہمارا ایس ایس سی کا رزلٹ بھی ہے نا اس سال ہے نا 10/10 لانے کے واسطے تمام کوشش کی جا رہی ہے. سائنس ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے بچوں میں سائنس کے معلومات کو شعور بیدار کرنا ہے. محبوب نگر کے پورے اسکولوں میں ہمارا ہر سال کی طرح 10/10 رزلٹ آتا ہے. اس سال بھی ہمارے پاس بچوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ 10/10 لائیں گے. اس سال ہے نا جو ہمارے بادشاہ احمد بادشاہ جی مرحوم جو اس ہیرا ماڈل اسکول کے فاؤنڈر ہیں، ان کے جانب سے ان کے صاحبزادے فاروق بادشاہ جی نے اعلان کیا ہے کہ 10/10 لانے والوں کو 5,000 اور سیکنڈ لانے والوں کو 4، تھرڈ لانے والوں کو 3,000 کا ہے نا پریزنٹیشن دیں گے. اور اس کے علاوہ بھی ہم طلباء کے جانب سے روزانہ اسپیشل کلاسز رکھ کر 10/10 لانے کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. ہم تمام اہلیان محبوب نگر کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کم فیس میں یعنی 10 کلاس کی فیس اونلی 18,000، اور کسی مقام پہ بھی محبوب نگر کے کسی کونے سے بھی آنے والوں کے لیے بس کے صرف 600 روپے فیس رکھی. کوئی بھی ہے نا ایڈمیشن فیس ہے. یہاں فری ایڈمیشن، نو ٹیوشن، کم فیس میں معیاری تعلیم دی جاتی ہے. یہاں کے اساتذہ رات دن کوشش کر کے اچھی محنتوں سے اچھا نتیجہ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے مرحوم بادشاہ جی صاحب کا خاص تھا، اور ان کا یہ خواب تھا کہ محبوب نگر کے ہیرا ماڈل اسکول سے اچھے انجینئرز، اچھے ڈاکٹرز، آئی اے ایس آفیسر نکلے. اسی کو ہے نا پائے تکمیل کو پہنچانے کے لیے ہم رات دن ہمارے حامد رئیس صاحب صدر، میں، رزاق صاحب اور ہمارے قمر الدین صاحب اور بہت سارے اراکین، حلیم بابر صاحب اور اراکین بہت سارے، اور محترمہ پرنسپال صاحبہ اور پورے اراکین رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے نمبر سے ایس ایس سی کا امتحان لکھ کر کامیاب ہو. بس میری ایک آخری گزارش ہے کہ طلباء کو ہمارے اسکول میں جوائن کرائیں. کم فیس میں داخلے جاری ہیں. میں پھر ایک مرتبہ کسی مقام سے آنے والے بچوں کو بھی ہم تھوڑا بہت ہے نا ریلیکسیشن بھی دے رہے ہیں. بچوں کو ہے نا اچھی تعلیم اور ڈیجیٹل کلاسز اور کمپیوٹر کے بھی معلومات کے طور پر ہم ایک ٹیچر کو رکھ کر دے رہے ہیں. تو آخری میں میری یہی گزارش ہے اہلیان محبوب نگر سے، ہمارے اسکول میں زیادہ سے زیادہ داخلہ دلا کر ہمارے بچوں کا ہے نا مستقبل بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Bismillahirrahmanirrahim. Today we have conducted science exhibition in our school, and our main idea is whatever science they have been learning in our school, how to make application of the particular science in the way of models, in the way of exhibits. That is the main idea. It will definitely develop their personality. At the same time, they get inculcated the different innovative ideas. That is the main important, because they should have some sort of creativity. What has given very good thinking power and intelligence, but this is the chance, this is the platform where they can develop their efficiency. This is our main idea. Thank you. Thanks to the media and thanks to the viewers. Thank you. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं. और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें.